Welcome to the vlog, guys. Welcome to the vlog, guys. Shout out. This and the pants. And the face. Then make us this and here. Tidak menit. This here and the face mask. Then the tail. One last. And the guard. And the rabbit in the head. Then done. And make a car. And the color. Speed as 70. I'm love, guys. Hello guys. Gold na tinawag ko gold. Ay, adto ka na. Golden gold. Now let's go into the hospital. Ito may robak. This is my friend, guys. His name is Cola. Come. Yes, Carl. Thank you, bro. Thank you, Meg. Dwayne! Kaya mo dyan? Oh, tinawaan ko ni Gold. Ah, di dun ah. Joke lang. Ano, may karto. Duwahon ko karto ko lang. Ay, mo ka balay. Yan, pwede ko i-star kanino. Okay. Let's go in my friend. This is my friend car. He have a premium. Make a house now. How? Delete ko na ito isa kong house. Press that ang aka-arrow. Pagkatapos bunyang, ano, ng birthday. Tapos, dali ano na Ano nga, 4 kami, August 4 kami mapuno. una ganito. Bra-bra. Ang birthday mo muna. Truck, check the truck. Truck. Ito mo truck? Yeah, ito man. Truck. Okay, guys, my friend not make a house. May rubak na si Gold. Uy, tinawaan ako ba? Ano? Tesla. Truck! Oh. Number, thank you, Dwayne. Ano to si Sky?
Yan, pwede ko drive. Sakay ka na, hit lang. Yadon ko. Okay. Wala yung dyan, yadon ako sa likod. Oh, pili ka na dyan. Kasakyan. Ay, bahala tayo dyan. Ikaw dapat kasakyan. Si Gold nga rin na. Si Jordan. Richmond. Rich. Jordan. Rich ta na. Kulura, bala. Pwede ako. Hindi, kay hindi mo. Akong to dyan nga car. Gina ako na eh. Share lang kita dyan na. Ha? Be, ako duman drive. Uy, way pa. Hindi anay. Hindi anay magamit. Isot. Uy, papay. May matlagawan. Ako lang dapat. Tipos ko vlog ko. Uy. Hello. Parking. Dito ulo po eh. Buwan na gid friend si Gold. Different ko man din na. Kalon. Bag-o mo lang dahil kilala po. Gagani ko, kad lang nag-join. Ano gusto mong car doon? Ang balon ko kay Gold. Diya gusto ko. Din. Diya mas gusto ko. Din. Sige, biskan diin. Ano nga na ka daw? Butangan. Wait lang. Ay, hindi. Diya gusto ko. SUV. Ang balan to si Gold. Butang, ang balan ka na Gold. Gold. Naranadaya is... Ayan, doon lang yan, no? Namit na Ay, nandiyo. SUV daan. Uy, din. Gano'n. Diya. SUV, ang balo ko SUV. Imo to. SUV. SUV, Dwayne na. Dwayne. SUV. Ang balo ko SUV. Sub. Sub. Siya, isak bilog. SUV na. Okay, guys. This is my friend car. That friend. Ooh, wow. That's Armin. His name is Colatobi. Gold Ninja. His name is Jordan. Hello. Nag-delay. Sadagdan na. Hello yan. May Robux na. Nakapungutan na sa ano. Uy, patanaw. Nag-lag ka lang, oh. Uy, tanaw. Wala, duwa tanaw. Car. Ilagay mo sa gas. Car. Imo dutong car nga to. Biskan ano lang anang ihimuon. Hindi ko kamaan ko ano brahon na. Ikaw ambal ko ano gusto mo. Mansel truck. Joke lang. Diyak ka day, alin? Papay. Sin ka, mato, ha? Diyo, race card lang. Para Sige, pasakyan takaw. Okay, pahalong. Masakay ko nimo. Bye. I want race car. Race car, please. Ano doon? Dress? Race car. Ay, dyan doon. Taka ganyan? Race car, dali. Dali. Gold. Dyan doon, no? Pang race, ikaw drive. Ngek. Amarok. Kinuluwa na. Kaya mo man da doon. No. Truck na lang gali. Truck. Tama. Truck. Red. Truck. Red. Red nga truck. Ambal na. Mamali. No. Pwede na din. Hindi namin. Motor. Hala yan, tiya pa ang sarakyan mo yan, no? Motor. Gold. Motor. Okay, guys. Yes. Nandiyan pa rin car? Ako nadura dun doon, no? Sakib eh. Let's make a car.
Uy, dugay nga video ba? My car is love. My car is love. Yan, kaunin mo ba sa Video ka pa rin doon. Puro wasla-wasla lang ang bibig mo. Di umadyo ko. Bye guys. Bye-bye duman ta na. Wala ka na dyan. Hindi ka daw dito no? Sundan ta. Yeah. Sundan ko si Gold. Tawagon ko ng Gold. Unlock mo daw. Yun yung dito ko nasulot. Anak, big man. Bukan. Yes, guys. Anay. Let's check. Okay, guys. It's finished. Bye-bye.